Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Adapun mukarramun, para alim ulama, para sakit, para tokoh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dede Iskandar. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam kehidupannya dan diberkahkan juga ilmunya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, khusus salipun majelis, Bapak Haji Nur Hadi dan keluarga. Kita doakan juga bersama, mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam kehidupannya juga dan dilancarkan dalam usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatidz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, mari sama-sama kita berdoakan juga mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dan diberkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat taufik dan hidayah kepada kita semua, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melangkahkan kaki ke tempat ini, duduk bersama di tempat ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga senantiasa tercurah keridhaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan kita semua hidup malam hari ini, juga seluruh majelis malam Jumat mendapat syafaat kelak dari baginda Rasulullah SAW di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat, sebagaimana biasa pada malam Jumat ini kita akan mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburnya makam merodol di jannah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan tawasul insyaallah dipimpin oleh Bapak Ustadz Awaf, kemudian akan dilanjutkan juga dengan pembacaan surat Yasin yang mohon kesediaan Bapak Ustadz Uzaini, dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan tahlil yang mohon kesediaan Bapak Ustadz Sodikin, dan ditutup dengan doa. Insyaallah sebelum doa mohon maaf akan diisi kajian kitab surat Yasin yang akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Dede Iskandar, dan insyaallah kami mohon doanya dari Bapak Abah Gutron. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Mari sama-sama sebelum kita mulai acara ini kita buka dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kesehatan kepada kita semua dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semua. Alhamdulillah wa ala kulli min salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Mari sama-sama kita mulai acara ini dengan pembacaan istighfar, syahadat dan salawat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إني أعتذر إليك لتقضى حاجاتي وحاجاتنا وحاجاتكم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركاته كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى حضرة النبي المصطفى بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القريشي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى أهل البيت وأنصار كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى أرواح خصوصا يا أهل القبور المرحومة خصوصا ثم إلى خصوصا ثم إلى خصوصا ثم إلى خصوصا ثم إلى ورسولهم وبنوهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk semua keluarga majelis MMJ yang malam ini dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah menyembuhkan kembali. Amin. Al-Fatihah bismillah syifa kiramil lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم إلى أرواح خصوصا يا أهل الكفر يا أبي وأبائنا وأمي وأمهاتنا والزب والزبانتنا وأولاد وأولاداتنا والأستاذ والأستاذاتنا والإخوان والإخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في قريتي حاجة في مجلس كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قومك وأرهق القوم على أسفلهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة
تأخذهم وهم جاسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور بينهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا زينة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم جعلكم من الشجر الأخضر يؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. Marilah kita kirim satu Fatihah untuk orang tua Bapak Rafiq almarhum Bapak Sutaro bin Karpo dan almarhum Bapak Rasmi bin Bulan. Bismillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب به هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an
khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Laqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'an. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Solihin, Bapak Ustadz Gufran, Bapak Ustadz Aud, Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Sodikin, dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul majlis Bapak Haji bin Habib beserta keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam ini, baik dari RT 20 maupun RT 19. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para asatidz, tokoh masyarakat, sahibul majlis semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, kesehatan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, jalan usahanya dilancarkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, apapun maksudnya semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita berdoa kepada Allah buat diri dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir kita, sehat batin kita. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan anugerah nikmat yang telah Allah berikan. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita duduk bersama di majlis malam Jumat dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama buat diri dan keluarga, kemudian buat orang lain, wabil khusus buat guru-guru kita semua, buat orang tua kita semua. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal ibadah buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia bagi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diatur sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di yaumil mahsyar, kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah majlis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada satu makalah ulama di dalam kitab Nihayatul Zain ketika berbicara doa buat orang lain, ketika berbicara hadiah bagi orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini malam Jumat kita kumpul di sini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk rasa terima kasih kita kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Betul. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah kedua orang tua kita. Tak lain dan tak bukan adalah para syekh kita, para guru-guru kita. Oleh karenanya sebagai wujud terima kasih, alhamdulillah, lewat majlis taklim malam Jumat pada kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pembacaan surat Yasin bersama. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tahlil, lewat tahmid, lewat tazkir, lewat tasbih, lewat salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk almarhumah yang telah mendahului kita semuanya, baik itu orang tua, baik itu saudara, baik itu sahabat, baik itu teman, baik itu sahabat karib, maupun orang-orang yang lain yang senantiasa satu agama dengan kita, yakni beragama Islam. Mudah-mudahan sekali lagi dengan doa kita bersama, mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hadiah, sesungguhnya hadiah orang-orang yang hidup, lil amwat, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Apa? Al istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat mereka. Perbanyak istighfar kita buat orang tua kita, perbanyak istighfar kita buat guru-guru kita, perbanyak istighfar kita buat sahib karib kita, perbanyak istighfar kita buat siapa? Buat kaum muslimin dan muslimat. Itu hadiah bagi yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Mereka itu tidak mengharapkan sesuatu yang lain selain doa dan istighfar. Oleh karenanya alhamdulillah, malam Jumat habis maghrib musola ada yasin, datang kita. Setelah itu habis isya datang lagi ke majelis malam Jumat. Doa buat mereka dikabul oleh Allah sampai kepada mereka, dan kita pun mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan intinya begitu. Feedback balik lagi kepada kita yang mendoakan mereka, para guru kita, mereka orang tua kita yang berada di alam barzah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat satu-satu wajahnya nih yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum almarhum para simin kita doakan, mereka memberi beliau almarhum melihat wajah kita di alam barzahnya. Cuman kita aja nggak lihat wajah dia. Kalau lihat wajah dia kira-kira kita takut enggak? Masa temen kok takut? Biasa teman takut. Maka malam Jumat kalau pulang jam 1 rada berinding juga. Apalagi pulang paling jauh, paling pojok sini. Almarhumah melihat kita satu-satu udah kita ditegaskan oleh mereka. Kayak kita itu melihat acara televisi, kita melihat dia nggak melihat kita. Begitu Pak alam barzah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berkahanlah mereka yang berdoa buat kami, ya Allah angkatlah derajatnya, ya Allah mudahkan berbagai macam urusan dunianya, ya Allah. Mereka berdoa buat kita, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua mendapatkan bertahan apa berkahnya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita, kita dilindungi oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam bala dan bencana, dari berbagai macam penyakit yang sedang melanda. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau saya pembukaan terlalu lama, waktunya habis durasinya. Saya dikasih waktu 30 menit, 18 menit lagi selesai. 15 menit 3 menit lagi katanya. Para saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kemarin kita membahas tentang waja'alna min baini aydihim sadda. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penutup bagi mereka yang mencelakakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, buat kita juga sebagai orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang amal ma'ruf nahi munkar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah mengutus para malaikat-malaikat yang menjaga kita, siang malam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah makhluk apapun tidak bisa mencelakakan kita kalau kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagai manusia, yakinlah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu nasihat kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Rasulullah memberikan nasihat kepada siapa? Kepada Abu Lahab, Utbah dan lain sebagainya. Apa nasihatnya? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Jahal CS, Abu Lahab CS tidak mau mengikuti nasihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap melaksanakan agama nenek moyangnya. Agama apa nenek moyangnya? Tidak usah ngomong kafir lah. Lalu apa gunanya nasihat tadi? Maka ayat selanjutnya adalah wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wasawa'un sama saja 'alaihim bagi mereka. Siapa? Orang-orang kafir musyrik Mekah. A'andartahum, apakah engkau memberikan nasihat wahai Muhammad? Am lam tundirhum, atau kamu tidak memberikan nasihat? Fahum la yu'minun, maka mereka sama saja tidak beriman kepada kamu dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala, karena bahwasanya telah tetap di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, annahum, bahwasanya mereka la yu'minuna, tidak beriman kepada Allah, bal yamutuna, akan tetapi yamutuna, mereka mati alal kufri, dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya kodok mubrom ini adalah kodok imannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini namanya kodok mubrom, kodok yang tidak bisa ditolak, kodok yang tidak bisa dirubah, takfir yang tidak bisa dirubah. Itu takfirnya imannya Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah dan lain sebagainya. Ini kode yang tidak bisa dirubah, takdir yang tidak bisa dirubah. Lalu apakah nanti dia komplain sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Mereka dia nggak bisa komplain. Kenapa? Karena Allah sudah mendatangkan nabinya, Allah sudah mendatangkan rasulnya, Allah sudah mendatangkan ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian ketika mereka dinasehati, mereka lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meninggal dunia Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya? Faidhulul naro, maka mereka tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah min. Lalu buat apa ada ayat seperti ini? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alla hadith takdir yakunu al-indaru takdiran li hujjatil inkarihim. Karena bahwasanya takdir ini yakunu ada al-indaru, peringatan kepada dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, li hujjati, sebagai bentuk untuk pengukuhan, untuk pembuktian, li inkarihim, ingkarnya mereka Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu Al-Quran itu buat siapa? Nasihat Al-Quran itu buat siapa? Insya Allah kita lanjutkan 1 bulan yang akan datang. Kalau 17 menit sama kita. 17 menit saya. Oh, belum beres. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabasyirhum bi maghfiratin wa ajrin karim. Nasihat Allah melalui Rasulnya yang menurunkan Al-Quran yang kita baca sehari-hari, yang diterangkan oleh para ustadz, yang diterangkan oleh para ulama, yang diterangkan oleh para mubalik dan mubalighah. Innama tundiru, hanya saja sesungguhnya tundiru, nasihat kamu, manittaba'a dzikra, bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Artinya apa? Kita percaya sama Al-Quran.
bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu, ini kitab la raiba fi, tidak ada keraguannya, tidak ada ragu-ragu buat siapapun. Sebagai apa? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kita nih, alhamdulillahirabbil. Lalu buat siapa lagi? Wa khasyar rahman, bagi orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Bil ghaibi, dalam keadaan gaib. Artinya dia takut kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah yang Maha Rahman, yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepadanya. Sehat diberikan oleh Allah, afiat diberikan oleh Allah, otak diberikan oleh Allah, al-jawari, seluruh anggota badan diberikan oleh Allah. Ini semua adalah milik Allah. Kita akan pakai, Pak. Allah semua yang punya. Ruh milik Allah subhanahu wa ta'ala. Belum ada yang ciptakan ruh, walaupun sekarang ada orang yang pengen menciptakan ruh. Gak bakalan bisa. Ruh itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya guna-guna pakai dari Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakanlah untuk apa? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ke majlis tahlil, datang zikir, alhamdulillahirabbil alamin. Bertakwa kepada Allah, walaupun orang tidak ada dengannya. Kan begitu, Bang. Ini kadang-kadang kita bertakwa kalau ada orang banyak. Betul. Kalau orang banyak rasanya paling bertakwa. Pakai koko, pakai peci, seolah-olah dia paling wah, padahal hatinya gerutu. Lama-lama tuh drama. Enggak. Waduh. Lama amat ceramah. tapi ketika tidak ada orang lain biasa saja. Ya Allah, sholat juga ya Allah kayak capung cebok kita, Pak. Iya, sholat aja ya Allah. Tapi kalau kita sholat berjamaah, subhanallah, takbirnya juga paling ya Allah. Kenapa? Ada orang di depan kita. Kenapa? Ada orang di belakang kita. Kalau nggak ada orang, istri nggak ada, anak nggak ada. Allah. Pengalaman, ya. Sini mah nggak ada. Di sana. Takut kepada Allah dalam keadaan orang ada walaupun orang tidak ada. Hal-hal yang enggak gaib, artinya ketika orang tidak ada, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha gaib. Fabashirhum, maka ketika mereka diberikan nasihat, mereka mengikuti Al-Quran, mereka mengikuti bertakut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka sudah beriman, ketika sudah mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fabashirhum, berikanlah kabar gembira wahai Muhammad. Apa kabar gembiranya? Bimaghfiratin, dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan ampunan. Yang penting kita takwa, beriman kepada Allah, percaya akan kebesaran Allah, kemudian kita melaksanakan perintah Allah. Fabashirhum, maka diberikan kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar gembiranya? Satu, diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari tidak pernah kita berbuat dosa. Dari jalan sampai sana walaupun kita ngaji, ada aja dosa kita banyak. Allah lewat ini, kita lewati. Ngapain nongkrong kayak gua nih ngaji? Ya Allah, lu ngapain nongkrong di sini? Ikut gua ngaji, brengsek lu. Ya, dosa. Bukan yang lewat. Dosa ya kita sengaja, bahkan kita tidak sengaja pun celoteh. Banyak yang paling banyak dosa lewat perbuatan dan perkataan kita. Namanya lidah itu gak bertulang, Pak. Subhanallah, tahun-tahunnya janji doang, belum ditepat-tepatin. Saya tadi ngomong enteri enggak. Kami sangat salah. Ampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ngaji, datang percaya kepada Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu enaknya menjadi orang Islam. Ngaji, datang ke majelis taklim, dosa yang telah lalu, yang telah lewat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Wa ajrun karim, diberikan ganjaran yang mulia. Apa?
berupa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlaskan hati kita ketika kita sedang baca Al-Qur'an, ikhlaskan hati kita ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk zikir apapun kalau kita ikhlas, insya Allah ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti enggak ngerti, mudah-mudahan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan janjinya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan meleset kecuali janji manusia. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan dengan Fatihahnya Al-Fatihah, semoga apa hajat kita, harapan kita, karena kita semua kabul hajat semuanya, amin. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, mertua kita, semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Syahulillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 bilmaqbud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu dalam salafina sahbi rasulullah jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iminan wa ma huwa yudafi'u ma'azila. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina dina bihabi jamil ahwali wal awwal wa tadilana bihabi ya al-hajat wa nuruna min jami sya'at wa tanbana bihaida kala darajat wa tanbarikuna bi'asana ghayal min zamil rahim badan zaman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika وردك ما استعرض بك من شر ما سندعا ولك بنعمتك علي وعذرك لبكر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا بسكرة الموت ونزل من النار والبن من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب هب لي من الصالحين رب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب أنزل منزلا مباركا ونخرج إليه
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Liftigoi mardatillah al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمجدة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا فرج الهم يا كشف الغم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يعتدي يا غفير ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah talim kita malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Yasin, pembacaan tahlil dan kajian surat Yasin menjadi wasilah sebagai digugurkannya dosa-dosa kita semua, amin, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita, diberikan kesehatan buat kita semua dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup mengucapkan ribuan maaf atas segala khilaf dan kita tutup dengan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.